हमेशा हम लोग आते हैं यहाँ पर, खाली यहाँ नहीं है, हर जगह में हम लोग ये जो लोग जो एनवेलप है सब तो दे रहे हैं हर जगह। हमारे गवर्नमेंट आने के बाद 20,000 के ऊपर हम लोग ऑलरेडी ये ऑफर और नौकरी दिए। आज फिर 52 जो हमारा फिशरी ऑफिसर्स हैं इनको दिए हैं। तो डेली मीटर का जो है ना रीडिंग बढ़ रहा है। और जो आउटसोर्सिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो 5,000 के ऊपर, क्योंकि सबको तो आप नौकरी नहीं दे सकते। ये MSME में एंटरप्रेन्योर बहुत है त्रिपुरा में, अभी बढ़ गया। सब अभी सभी बिजनेस में या कुछ करना चाह रहे हैं, यहाँ पर कोई बैठे हुए नहीं। लेकिन आप जानते हैं इनका काम ही है कुछ बोलना। विरोधी वाले हमेशा बोलते रहते हैं उन्नयन नहीं है, नौकरी नहीं है, पानी नहीं है, उसके बाद किसी का ये नहीं है, वो नहीं है, हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। जनता देख रहे हैं कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अरे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अभी एक जगह से दूसरे जगह आप पहले आराम से नहीं जा पाते, अभी आराम से आते हो, रास्ता खराब है। आप 2 घंटा में ऊनकोटी में पहुँच जाते हो, रास्ता खराब है। तो ये सब बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये रात में ना हो, मुझे लगता है ये लोग शर्माते हैं। मैं झूठ बोल के क्यों आया हूँ। আচ্ছা নীতি তো আপনারা শুনলে অবাক হবেন, যখন আমাদের জানাই ছিল না কারোর বয়স 75, 80, অথচ তাদেরকে দেখাই যায় না। তো 60 মিনিমাম তো 60 ইয়ার্স একটা লাগবে তো, তোকে সবাইকে তো না। তো এই অবস্থার মধ্যে তো এগুলো তো তৎকালীন সময়ে কমিউনিস্টরা রিহেবিলিটেশন সেন্টার বানিয়ে করেছিল ওরা। আমি তাদের প্রতি আমার মানে পুরো ওনাদের প্রতি আমার মানে রয়েছে, সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু এইভাবে তো চলে না। আপনি বাজারে ইয়েতে যাবেন না, মানে কর্মস্থলে যাবেন না, অথচ এত বছর ধরে বছরের পর বছর পয়সা দিচ্ছে। এইগুলি করেই তো এই যে রাজনীতির যে লাইন, লম্বা লাইন, এদেরকে দিয়ে হতো। আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করে সেটা ডিসিশন নেওয়ার পরে সেটা করেছি। এটা একক সিদ্ধান্ত না, কিন্তু তারপরও আমি বলছি দেখবো ওনাদেরকে যাতে অন্ততকে মানে ওদের কিছু করা যায় কিনা সেটা নিশ্চয়ই আমরা সরকার এটা সম্পর্কে একটু যদি ব্রিফ করেন। নীতি আয়োগের আজকে আমি একটা ফাইল এসছে, খুব সম্ভব এর মধ্যেই নীতি আয়োগের একটা মিটিং হবে। তো এটার বিস্তর নীতি আয়োগ তো সবসময় আমাদের একটা মানে বিভিন্ন বিষয়ে সমস্ত স্টেটগুলোর মধ্যেই নীতি আয়োগ আছে, এবং সেখানে আমরা যে TIFT আমরা বানিয়েছি তারই ওনাদের বিভিন্ন যে আইডিয়া নিয়ে আমরা সেটা করছি। ইনোভেটিভ কী আইডিয়া করা যায়, কীভাবে স্টেটকে সামনের দিকে আরও এগোনো যায়। তো এইসব বিষয়ে টোটাল আলোচনা হবে।